Et il s'agit bien, il y a ASPER, Association sans but lucratif. On ne vise pas l'intérêt. Et moi-même, je ne suis pas propriétaire de la fondation. Et tout le monde que vous voyez ici, est propriétaire de la fondation. Loi yetu ya Congo inasema il faut que mtu anapenda kufungula ASPER, il faut au minimum 7 personnes. Et chez hapa hatuna 7 personnes. Fondation iko na cofondateur au moins 13 personnes. Donc na mimi konasema bien que fondation a porté nom yangu, mais je suis déjà cofondateur. Et pratiquement fondation ainyapatelite na kila mtu iko na attribution yake. Et faire la politique, c'est un droit réservé à tout Congolais. Et même l'article 6 de la Constitution est clair. C'est un droit civique. Toute personne est libre de faire la politique, d'adhérer à un parti politique de son choix, ou de se adhérer à un politique qu'il a adhéré. Donc, s'il faut que mille fassent une politique, mais vous le saurez, mais aujourd'hui c'est très prématuré, je n'ai même pas cette ambition. Et si je vais le faire, je ne peux pas le faire avec la fondation, là, je vais même violer le caractère apolitique de la fondation. Cette profession est avocative, je suis avocat, près la cour d'appel de Lubumbashi, et c'est ainsi que Moulon Medina Raweka maître. Et la troisième question, c'est celle de savoir, et la question de Madame Fanny, elle voudrait savoir au moins où nous aurons les financements. À dire comme ça, nous disons comme si c'est simple à le faire, mais c'est difficile aussi matériellement parce qu'on n'a pas dit de quelle manière on peut avoir des moyens pour pouvoir financer les projets que nous sommes assignés. La fondation, au moins, en tant que, comme nous sommes l'initiateur de la fondation, il y a 4 mois à assister ma membre gratuitement. Et on le fait déjà, il y a les résultats sur le terrain. Nous nous sommes dit après 4 mois, et ce n'est pas pour rien qu'on a même créé cette fondation. Parce que nous-mêmes, si on le faisait personnellement, on ne serait pas à même de faire ce que nous nous sommes assignés. Et voilà que j'ai dit, formons une mutuelle des amis. Le fait pour nous d'être ensemble, c'est que chaque membre aura une part de cotisation. Et c'est ici pour moi aussi une occasion de lancer une information à tous les amis qu'après 4 mois, donc au courant des mois de mai à la fin du mois, chaque membre sera tenu de cotiser 1500 francs par mois. 1500. Alors, il est 1500 francs. Parce que nous sommes nombreux, on est au-delà des 2000. Et si vous faites même un petit calcul de 1500 là, ce sont des millions de francs congolais. Est-ce qu'on ne saura pas pour tous abattre la fondation? Est-ce qu'on ne saura pas pour Yenda centre de santé? Et pour votre information, en tant qu'initiateur, nilibeba nyumba ya kwangu ninapeleka kwa fondation là où va habiter le centre de santé. Parce qu'il faut construire, c'est beaucoup d'argent on n'a pas ces moyens. Mais comme déjà, moi, nous en tant qu'initiateur de la fondation, tout qu'on a fâché et qu'on a peleka de la fondation, mais je vous promets et je reviendrai ici, il y aura les images qui vont passer, au mois d'août ou septembre, il y aura déjà les centres de santé opérationnels de la fondation. Et dans où les autres l'agriculture, parce que nous avons déjà des concessions, c'est juste de prendre contact avec la coordination pour lui en faire une ligne. On va lui donner une partie de la concession, mon activité de la fondation, une fois qu'il a un moyen, Dieu a mandé tout ça, fondation il t'a financé. Après récolte,
iko teni wa kurudisha ile makuta fondation ilifinancé, le reste c'est pour lui. C'est ce que nous avons dit, tout pour promouvoir la population ici. Ni shiboti, parce que kama tuko pamoja tutafanya vya ajabu mwa fondation. Et les gens vont en parler. Merci. Merci, bon, maman, qui est une fondation des amis de Maître Sefin Ramadhani. Wakati tulipata Muyumbi asema mama anazala centre de santé de référence Kikula. Tunaangalia papa eko na carte, ni membre wetu wa fondation, eko en ordre na cotisation. Tunasema hapana, sasa huyu membre wetu cotisation na letaka, eko membre vile anazala fondation na pashe nzafanya nini ikamwassiste. Jo pale hii magharibi nuna délégation, tuna président Maître Sefin Ramadhani jo huyu na ba membre wote délégation naona tunakuya na hii envelope juu ya kujisaidia kwa kuzala vile ulizala, na kisha kuna siku negala papa wako anegala kufanya nini kukotize, eko na carte de membre, kisha unakotize kila mois. Sasa vile ana réunir ma condition d'assistance ndio pale tunafanya nini kuassiste na tunaomba kwa fondation jisimamie hapa, tunaiencourager vile dans ce sens. Mungu aibariki afanye wewe na iongoza. Merci beaucoup. Asante kwenu, mshichoke, lakini muendelee. Mungu azidi kumijana, Mungu amipe nguvu na akili, ameongezea akili ingine, bipite na hapa, mshishimamie hapa, lakini bipite ndio vya ni bongo au ni fantasy. Effectivement, mnaona brafimo vya kweli mu magumu ya mama huyu, mwebu tunaona. Tunaencourager bale watu bote, leo na dute. Bale watu bote beko na yisi vya bongo, mujadere. Na mujadere, il faut cotiser kila mwezi. Na je crois que maman va recevoir enveloppe yake. Kwa president sema 1500 francs yake. C'est-à-dire 1500 aitoke mbingu aitoke wapi? Ni kubale bali bali cotiser, ni makuta bali bantu leo inamudiria yeye. Sina yeye endelee kucotiser pour que na yeye kama shipate magumu itasaidia watu wengine quelque part. Wakati tunapata Muyumbi asema mama hospital kwa civil,
Fondation des Amis de Maître Sefrin akuikale kimya pana. Sababu najua sema mambo yote ole eko na kotize. D'abord eko na carte. Sababu wewe una carte ya bamambo. Kisha ke una kotize. Ndio pata tunasema pana vile ami wetu kwa maladi. Hatutamwacha bure, ifo tuende kwa masisteko ami wetu. Na ile tunakuomba ni uendeleshe tena pa nini kukotize. Vile cotisation hata kama wewe aulukule tutasaidia kwa mtu mwingine, sasa tunakusaidia leo. Kipande ile tulitemera yo envelope yo tunapatia. Sema hivi niliingia kupita leo kushinda nini tu kushinda nani sasa hivi nimekuwa msefuri yangu tunasikia sema hivi na bana kwa Maria kwa sababu nisaidia na Mungu wako merci sana. Asante sana kwa kutulisha kunji yote. Mungu amubariki, amuwekee nguvu, amuwekee tena panatoka hapa panapungukiwa, akaweke tena injini ya kupita tena hapa. Mungu amubariki kama. Mimi naweza kumwelezea tunafika merci sana wanje tunapata. Naomba tusaidiane, na kusaidiana ni ile kilo kama sisi tunapata tunasaidia na baze yetu, paski bila mwenshi atungekuwako. Na kama Mungu natuweka saa yote kumaombi na ndio tutapata, kama hatuna nayo hamutaipata. Na ndio tulimeonesha ke hii kitu inafaa kuisutenir, na kusutenire yenu mwe baze hivi hamuna nguvu ya kutupatia ni kuweka hii gundi kumaombi ajili ende kuendelea kumbele. Leo kuko ile Thomson, kesho kukwe bingine bya munene, kukwe mahospice, fashi ile yenye mutaishi mzuri. Je crois kwa nguvu ya Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru. Ni mimi Ngaji Chinyamalisien, niko mwimbaji mkora neema kanisa ya Kipatanisho Methodiste. Sijaona majabu inafanya kiana mtoto kuingia kubukweli anaanza kuchunga basemeki yake. Mimi nashukuru kwa Papa Ramazani kuingia mkazi kutukumbuka shebaze. Juku bengine bana kimbia baze asema ni balozi, lakini Emetra anasema Biblia inasema balozi mkurie na abo babaya mkurie na abo. Tunashukuru sababu tulimubeba muntumbo, anakumbuka sema nirudie kumajiba ya mama yangu. Leo yeye anatolea nkuya baba yetu, hatuna ile tutamwambia kintu, tunasema ashitwache tuonke mubalabala. Akuyo kutulogota hata kutushika hata kufa kwetu, ndio baba yetu ndio mama yetu. Sifa elekea nyumba mzima kufuatana na mapenzi yake. Munjina la Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, Mungu asikatenda. Tunapika sifa na shukrani kwa Baba Ramazani. Tunashukuru, tunabariki munjina la Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti, Mungu wetu asikatenda. Mungu mkubwa, Mungu munene, tukuye naye siku zote. Mungu wetu asikatenda na nyumba yake yote mzima ikwe sifa na neema yake yote, nyumba yake yote mzima na watoto wake wote. Tunamshukuru Baba. Mungu wangu Baba,
Ninakushukuru sana Mungu wangu pakupata hii maajabu bila tuyapataka siku hata moja. Hata tunevipataka leo tena tunevipata mara nyingine. Baba Ramazani, ninakushukuru sana na zaidi. Ninakushukuru mara 10. Mi mama yako yumba presidente wa baveve, banaume na banamuke. Lakini leo mina kupikia kisanti moya munene sana. Sasa hivi tunapata leo. Yo viko vinaendelea tu sisi tunapata paka kupata. Baba, wibachunge, wibadinde na kuibafichika wafu wako. Mungu akubariki mara 100, 10 mu jina la Yesu. Amen. Marafiki bengine bachofe karibu baone maevre tutekufanyishia hapo. Endelee mbele kwa kazi ile unafanya na kujima wote. Kwa hii mashiku yote yanatuponesha, lakini Mungu apate kumbarikia kila kitu kyote kiende mbele kishirulie kumukongo. Che hapa tunaomba tujue kusema baba huyu vile anetusaidia, tunapika kisanti munene sana, hatuna na kia kufanya, endelee paka na kazi ashirulie kumukongo. Kama mama anaitika ndio mtu anatendeka na mnasia mama papa Serafin, asante kabisa. Kwanza kuitika kusheku ya batoto yeye kutuzala mu nyumba yake. Ndio sifa ya kwanza mimi narudia. Jishie ba mama tunakastaka bia mingi sana. Lakini yeye yake alisema kiale damu nitakunya, kiale mai nitakunya. Narudia asante, shukrani na ndugu mwanaume Pagilio. Ula nichunga Pagilio ni papa Serafin. Mungu mbariki sana. C'est toujours dans le cadre humanitaire et social. Nous avons toujours dit que la fondation est là. Ce n'est pas seulement pour le membre qui cotise. Vous avez vu, nous avons une centaine de personnes de 3e âge. Ils sont venus, nous avons donné, puisque nous savons que Maître Séraphin est là. Ce n'est pas seulement ce que les gens donnent, mais lui aussi, il prend son argent, il est en train d'aider la population de Likasi. Vous avez vu vous-même, le maman, le papa étaient ici, ils sont venus prendre quelque chose. Ça, c'est le bon sens que le bon Dieu nous a donné, Maître Séraphin ici. Il a l'amour. C'est-à-dire cet amour-là, si on avait des gens ici à Likasi, des gens comme Maître Séraphin, je pense que la vie de Likasi devait aller de l'avant. Thank you.
Bon, ami, wakati tulipata ile mlungu asina afanya accident bilituma sana, lakini wakati mambo ya fondation wanatuonyesha karte yako ya mambo, wanatuonyesha cotisation yako huko en ordre, ndio kile kitu kinapose fondation iende kumbele. Sasa vile kwa ordre, en tout cas tunabakia ba ingrat, puisque statut tunasema ule mtu kwa mambo ni ule una carte kisha unakotize. Vile unakotize, endelea kotize. Juu au wasema hii msile takupata. Leo watu wangu asiste. Kesho na utakotize, mtu mwingine na yeye atapata msiba, tutaenda kuasiste. Kwa hivi mimi nafurahi na mimi napiga mbele Mungu aksanti. Kwani wakati ndio kunatonesha mambo sasa hivi tunaweza kubeba na negligence. Ndio atuyo mambo ya kufika kesho. Na hapa mimi nikala hapa nishukuriwe kama kitu kama hivi nimefikia. Mungu ndio maana yake tunampigia asante kwa kuleta mbele ile akili. Yeka mbele ndani ya mtu na kuwaza namna gani anaweza kuwaza ndio kuendesha maisha ya watu mbele na kusaidia watu. Na hivyo nitaomba Mungu amsaidie kwa kupatia tena akili ya kuongeza tena pale kuna. Na hivi watu wengine kama walikuwa na nguvu bila tala kwa assistir wala kucontribuer wapata ile roho ya kuchangisha akili. Ndio mimi naona fondation ni kuchangisha kwa akili ya mtu yote. Ila akili uko nayo tunaweza kulikuta tunaunga tunafanya mambo fulani. Kwa kama banduku bashichoke na bashikuye na uvivu wa kujadili. La kwanza ni kuanza kukotize 1500 francs par mois seulement. Kama unakotize le 1500 par mois, c'est que uko na droit ya assistance. Na tunaasiste mambo ule wote kwa mgonjwa wa fondation. Magonjwa hapa aina ya kusema unasikia kichwa wala unasikia malaise. Magonjwa hapa ni ile magonjwa unarukula unaenda hospitali. Na wakati uko hospitali unainforme parce que tutaweka komite ya fondation hapa, na ile komite ndio itakuwa charge na kupeleka information kwa direction generale. Unaingia hospitali, assistance yetu inaanzia de $30 jusqu'à $150. Donc wewe peleka 1500 mais unalukula hospitali, fondation inakuya inakuasiste. Makutele tunasiste naanza de 30 à 150. Pourquoi de 30 à 150? C'est parce que magonjwa yote haina pamoja. Kuko ule mtu analukula typhoid, kuko mtu analukula malaria, kuko mtu iko anakometre césarienne. Alors bale batu hawawezi kupata assistance na besoin ya makuta, kunyumba kuko njala ni kree magonjwa. Wanaanza kujiweka mai mkinywa, unaingia hospitali juu ya kuletea makuta. Na sasa mambo ya kufa, mebibi ndio anakufa, mebibi ana mambo ya fondation, tunakuwa tunaasiste na $100. Mais kama mtoto anakufa tunaasiste na $50. Tunaenda sasa mkadri ya mashamba. Mambo ule wote anakuwa anafanya mashamba. Mais iko na besoin fondation mpati dawa apate mimea ya mzuri. Unafanya juste demande yako ya dawa, ikuwe semence, ikuwe engrais, MPK yote unaifanya. Alors tuko na commission de suivi ile itaenda na angalia mashamba yako, inaangalia superficie ya mashamba yako na demande yako ile ulifanya kama iko pamoja au hapana. Mwingine anaweza kupenda anafanya demande ya engrais, mais kumuuzia anafika anauzisha, anabeba ile makopo. Alors, njoo ile tulinionyesha hii kitu inafaa kuweka upendo mbele ajili ya maendeleo. Basi tuko na mainitiative ya mingi, na hii mwaka tuko naweka centre de santé ya fondation, na ba membre bote ba fondation bataanza kutunziwa ku centre yetu. Et c'est d'ici quelques mois ndio tuko naweka. Tunabamba hapo cha mafaa, ili anasema tasaidia mambo ya hospitali.
mambo ya kimbo, mambo ya magonjwa, mambo ya mashamba, vile vile anasema vitu vya lazima sana, vile kumabamba hapo ya lazima sana kabisa. Tunashukuru na Mungu amsaidie sana kufatana na vile vyote kunasema viendelee na viendeke, itakuwa maambre njuu hapa. Kama tunasema tuwekee moto itakuwa ni virefu, kama tunasema tupatie bunga na tomtom itapita, tutakula tupa hapa vinapita. Sasa ile anasema hivi ya mafanjo ya lazima sana, ile anasema ya kusaidia hospitali, ya kusaidia magonjwa, ya kusaidia kifo, ya kusaidia makaa ya kuachana ya babwana ya batoto bali tunazana ndio tuko bazazi atuiwe magonjwa na kuyana ndio tunasema. Nasikia mbefuraha sana jutu afaka paramita metre sefa ashikatale kuya iko na kuya na madoleansi ile tuko naweka tunampatia hiyo nairudisha. Tunamwambia problema ya kilalo shiba kule kunani Afrika kilalo, na tunamwita Marti akuye tuangalie na yeye shiba yote pamoja. Quartier Kalipopo tunamwita Marti, tusha sensibiliser na shiba ndio bako tunashukuru kwa Mungu. Ikiwaza mnamsikia vice president hivi anasema sisi tuna prôner plus amour. Amour entre nani? Amour entre ba Congolais, amour entre ba membre ya kikundi ya Fondation des Amis de Notre Seigneur.
na mtaona makarti ile wakati kila mtu atakuwa na karti. Tuko na devise yetu ya kwanza, tunasema ni amour, solidarite, travail. Hakuna nchi yote ile inaweza kwenda kumbele kama hatuyakuwa na mapendo entre shi benyewe bakongole. Na mwii kigundi, wakati unaingia mwii kigundi, kama ulikuwa na mwenzako maneno, inafaa ile maneno iishe purke mukuwe pamoja. Ce n'est pas pour rien que tunaitana fondation des amis. Hawezi kuwa ami wa mutu kama uko na mchukia, hawezi kuwa ami wa mutu kama uko na maneno naye. Utakuwa ami wa mutu ile wakati muko pamoja na munapendana. Na ni ile mugundi yetu ya kwanza tunaomba ni zaidi tukuwe na mapendo, tukuwe pamoja na tutaendelea kumbele. Na hakuna kitu naendelesha mgini kumbele kama kuko mapendo. Na wakati kuko mapendo inaleta vile vile kusaidiana. Na nani ya pili yetu, devise ya pili inasema ni solidarite. Ile wakati rafiki yako iko na maproblem, ile wakati ndugu yako iko na maproblem, ile wakati mtu ule muko naye mfondation hii iko na problem na unamupenda, utaenda kumuassister. Parce qu'on connaît les bons amis dans, on dit quoi? Dans le malheur. C'est que mitayua kama unanipenda mie, président, vice-président provisoire pale atayua kama mimi namupenda, vice-président naye atayua kama mimi namupenda, wala mwe mutajua kama mimi namipenda. Ni wakati muko mumagumu, mimi nakuya kumiassiste. Na ni ile mutasema no, huyu mtu iko na mapendo na si. Na ni ile tulipenda kudiferensie kigundi yetu na politiki. Mo politiki amukuwe mapendo, mo politiki munakuwa intere. Mtu atakuya hapa anamidanganya, anasema no voila, mie nakuya ajili munivote, ananipatia kadi dikombe mapolo, mekesho anafanya nini? Anaenda. Na wakati mko magumu mtamuona tena. Sasa alikuwa ni juu ya intere. Sasa shie ni yote. Hii fondation na tunakuya hapa Kapolo, kanionyesha semaine prochaine tutakuwa Matingusha, ile semaine nyingine tutakuwa nani Lungishi, tutakuya Nguya, tutaenda Kambo, tutaenda Kakanda, kote banesha kutuita ajili ya kuinstale kigundi. Na ule mtu anasikia radio je crois anesha kusikia matemanyaji ya gundi, tunaisha kusaidia batu mingi sana, iwe ba mashamba, iwe ba magonjwa, iwe ba kufa, batu bote tuko mwa kigundi. Wakati unaingia tu mwa kigundi, unarespekte ile mapendo entre bamam, unajua kilifo kusaidia mambo ya fondation wakati iko magumu, na inafaa vile vile kutumika. Tunasema kutumika juu ya nini mfondation yetu? Tunasema kutumika ni ajili tushikwe baparese, na kama tunatumika tutaiwa koma ile cotisation kiloko ya fondation tuikotize, na tutachunga mtu akuye kutupatia, na kama mtu atakia kutupatia basi haitaisha magumu yetu. Banasema Mswahili mieux vaut kuapprendre mtu kuloba que kumupa samaki, haina hivyo? Paske batakupa samaki leo kutaikula na kesho unafanya nini inaisha, na tasikia njala tu kelke minutes. Mimi nasikia ulizo ya kwanza parce que mimi nasoma pale JSK, je crois c'est jeunesse sportive de Kapolo. Ok, demande yenu nasikilika parce que mustakia tuko pale juu ya promouvoir jeunesse. Atisabu hapana, je crois même mimi moya ataorganize match mwa Likasi ile tutaita ekipe ya Kapolo itaenda kucheza Likasi. Na hivi tunasikia mambo ya maballon, je vais me charger personnellement ajili ya kuuza maballon juu ya ba jeune Mulikasi et Mukapolo. Et deuxième question baliniuliza ni kufatana na construction ya masomo. Je crois que nilikuwa très clair. Il fallait tujifixer mon objectif moi fulani. Nilisema que fondation haina pale mkadre ya politique, fondation iko na objectif yake kufatana na mastati yetu, na tunakuwa tunasaidia ba membre ya fondation selon ma objectif ile iko ndani ya stati. Na kama tunaenda nje na stati, c'est que tunazole stati yetu.
na kwa kujenga masomo il faut suffisamment de moyens, parce que kama mimi nalaka no nitanisaidia kisha zisaidisha mtaniona bongo kapolo na siku nyingine nitakuwa hapa mtakangala kunipokea, nitasema walitulandaka. Alo olia mi kusema bongo, twende mbele mustati. Stati yetu haisemi kusaidia watu wa masomo, stati yetu inasema bagonjwa, bafu, bamafamia bafu, batoto na sport, élevage na mashamba. Ni ile stati yetu inasema. Alors s'il faut mi kusaidia masomo, haina mukadre ya fondation, tasaidia à titre personnel comme président wa fondation. Meshita laka juu naweza kulaka kisha mimi nashindwa kufanya, naonekana bongo. Wakati takuwa tayari, taita mchungaji wa masomo, tamuonesha ile tutakuwa nayo, tutapeleka kwa masomo maina mkadre ya fondation. Tuna répondre ku question ya Monsieur Jean. C'est une question très pertinente. Hatuna kabila mu fondation. Je crois munaona hii majina yote tulitoa hapa, eski munaona ni kabila moja au mbili? Ni kabila yote, na hakuna ule mtu anaweza kuendelesha nchi ya kusema mpaka kabila yangu. Tuko na besoin ya umoja. Ce n'est pas pour rien nilianza tukue na umoja na upendo. Kama tunasema umoja, hakuna tribi, hakuna etni, hakuna clan, hakuna province. Ni kusema shibote tuchangane juu ya maendeleo ya nini? Juu ya maendeleo ya nini? Na plus précisément wapi? Na kama batasema ke kuile komite kuko kikabila, ule atanionyesha na sur place ile komite provisoire tunaivunja, tunasema mfanye maelection ingine, parce que mimi nakuya hapa prochainement ni juu ya kuinstaller. Hapa ilikuwa ni prise de contact. Na nitakuya hapa, et d'ailleurs ce n'est pas loin. Tapenda bajiorganiser même dans une semaine. Tukuye tuinstaller comité bakuwe reconnu légalement na tukuye, parce que mnaona watu biko mapolo, il fallait na bonte ba membre bavale ile mapolo na machapeau ya fondation, na wakati batakuwa hapa ndio batakuwa ba autorité ya fondation. Na muile comité napenda kama kuko hapa si tribi yote ikuwe ndani na kurespekte parite, banamuke bakuwe ndani. Inchi haiwezi kuendelea kumbele kama tunaexclure banamuke. Inafaa banamuke bakuwe ndani na matribi yote jiretrouve pour éviter confusion na suspicion. Et dernière question, parce que baba mzazi alisema ni observation les notables, enye anafurahikia ikigundi na alikomprendre bien mon objectif ya kigundi, na nilipendelea zaidi hata kunaweza kuwa ma question tujibaze plus na mon objectif ya gundi pour que tuye comment wale balikuwa na mamiti, msibebe mamiti kabla tuone ile lazima kusaidia wote na kusaidia kulima na kufurahisha mzuri sana na viendelee kama vile ndio tuachia kuro viendelee, ikosi kuendelea ni mbaya, viendelee tufanyishie bini tufurahisha mbele sana. Difficulté wala mashida ikosake mkazi yoyote vile tuliorganize manifestation yote kusema maître Zefin anawezi kufika, tuliwezi kuchunga, lakini watu walikuwa na wasiwasi kusema asiwezi kufika, lakini shi na tumaini yetu tuliwezi kujua sema atafika paka, kwa sababu ni kitu ile tuliamini sana. Alors muile tunafurahi sana vile malgré retard ya kuwezi kufika, anafika anafanya iwezekanayo, nasi vile vile kuna analeta ile sauti, tuko satisfait na tunaamini ya kwamba hatutabakilia hapa na tutaendelea tena kuwahitaji sababu ya jambo fulani ile iko katikati ya mambo ya mabotization. Sema ikaje yetu kusaki kurimba hiyo analetea mbona yanaletea sasa vile mnasema nikubia kutengia hapo shughuli wote confondi. Hakuna tribalisme wala discrimination. Tuko na ba polisi mu fondation, tuko na ba militaire mu fondation, tuko na ba magistrat mu fondation, tuko na ba avocat mu fondation, ba agriculteur, tout le monde, toute tendance confondue iko mu fondation. Même unafanyaka politique,
utakuya mfondation parce que fondation yetu iko apolitique. Hatufanye politique wala tutafute intere yote, me tunatafuta tuikale ajili ya kusaidiana. Les amis de notre secteur, kama inakuwa kawaida kwetu, ilikuwa ki mambo yamezala, wale kumgonjwa anakufa nini, ilifale tuasiste. Sasa moi situation iko ni maternité, tutamiachia mwe benye fura, ndono na ba membre yote ya fondation banakia compatir na mwe na vitu ile kupale. Hii namna kumpokea bebe wetu anazaliwa mu fondation. Kumwambia bienvenue, fondation iko hapo nampokea. Tunashukuru sana. Tunashukuru sana kufuatana na fondation ya Maître Sefin kwa kutuasiste na bebe na mama mwenye anajifungua. Tunashukuru sana na fondation yetu endelee mbele na watu wengine waziri kuona hii maaction bai tukutanike kabisa tuanje kuendelea. Iko visible mutrabesha ni juu yenu na kazi ile mnafanya mule mutrabesha, antuka fondation inaonekana na munabeba hiki kintu fondation sa kintu kienu muliyua mafaa ya hii fondation amkuweka sema shiku moya mutema pati majaribu ya hivi. Angalia munyumba yako munaingia malari batoto 4 beko magonjwa beko hospitalize mumpanda. Wakati tulipata ile information fondation ikutale kimya hapana. Fondation nasema hapana. Hii jamaa inabeba importance na importance ya hii fondation. Amkuingia juu intérêt mulipende fondation iendelee kumbele. Ndio pale shina shitu nasema hapana. Huyu na ni mambo wetu, ami wetu, eko na watoto hospitalo, il faut twende tukamwassister. Ndio tunakuwa kuassister. Sa vile batoto beko moins de 18 ans abana adhérer fondation. Ni mwe bazazi muko adhérer fondation. Ndio pale fondation nasema hapana, twende tukasisteko bami betu. Ndio kiloko tulikuwa nayo juu ya nini ya assistance yetu ya fondation ya les amis de Maître Sefin Ramazani. Pokea hii itaenda kumsaidia yako magonjwa ya watoto hospitali. Merci, mina shukuru sana na mina remercier fondation yetu ya ami Maître Sefin Ramazani. Hivi wanasema bogafiki bwa vya kweli ni mfurana na magumu. Wakati anakuwa kwenye asiste, ninaona deja mapendo yetu na Mungu amsaidie sana. Endelee mbele hata kwa wale watashia bamkombanishe amtuka bashinde bakutane na Mungu. Haina mtu wote anayekuikala anapanga tu mawazo ya kuwazia mtu mzuri. Mimi na remercier sana fondation yetu amtuka endelee mbele. Bale nabo abanamo bengie bale bena maduti bengie amtuka ni kitu mwa kizuri sana. Mungu ambariki.
Jambon ba mama. Les Andingo.